Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa, penjaga, anak-anak, remaja membina juara dalam diri kita. Jadi sebelum kita kemukakan topik kita pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan juga hello kepada tetamu online kita. Kita ada Rina Omar. Hai. Ada juga Johnson Lam. Dan kita ada Idayu. Alright, terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Baiklah, topik minggu ini adalah sebahagian daripada siri Membesarkan Remaja Unik. Episod kali ini kita membincangkan dengan lebih dekat lagi ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Kalau kita rasa macam nak sebut tu macam penuh mulut kan? Okay, now I'm gonna break it down for you lah, okay? Pernah tak bila kita dok melayan memori-memori zaman remaja kita ataupun zaman persekolahan kita lah kan, mesti teringat kawan seorang tu yang selalu terlebih sikit perangainya. Kononnya anak-anak muda cakap so extra gitu kan, berbanding kawan-kawan yang lain. Seorang tu jugalah yang mungkin terlebih excited dalam kelas, jenis yang tak boleh duduk diam. Cikgu kat depan pun dia berjalan-jalan juga. Seolah-olah susah betul dia nak fokus pada pembelajaran. Mungkin juga dialah seorang-seorang kawan kita yang paling kuat suaranya, paling aktif dan paling berani bab-bab mengambil risiko berbanding classmate yang lain. Kira macam berkelakuan impulsif lah, okay? Budak ni lah yang mungkin selalu kena marah dengan cikgu atau dewasa lain, selalu dilabel nakal, pemalas ataupun bodoh. Nah, I don't like that word also, tapi mesti kalau kita ingat balik, mesti ada. Ingat lagi budak tu? Ada kemungkinan besar kawan kita yang seorang tu sebenarnya tidaklah nakal, bukan juga malas mahupun bodoh. Mungkin kawan kita yang seorang tu mengalami condition ADHD ataupun Attention Deficit Hyperactive Disorder ini. Okay? Dianggarkan sebanyak 10% kanak-kanak dan 6% dewasa seluruh dunia mengalami ADHD ini. Di Malaysia dianggarkan 4%. 4% populasi keseluruhan negara kita mengalami ADHD. Tapi peratusan ini mungkin sebenarnya lebih tinggi tau. Memandangkan kesedaran masih lagi kurang di negara kita ni. Jadi terlalu banyak kes-kes yang tidak mendapat diagnosis yang betul. Apakah kesan ADHD pada kanak-kanak? Seramai 30% kanak-kanak ADHD menghadapi gangguan pembelajaran. Mereka berkemungkinan besar lebih susah nak berkawan. Mungkin kerana kebanyakan mereka bersuara lebih kuat dan ada masalah mengawal percakapan mereka. Adalah lebih susah bagi mereka fokus pada sesuatu perkara terlalu lama dan ini menjadikan lebih susah nak siapkan kerja sekolah, kerja rumah dan aktiviti-aktiviti lain. Disebabkan mereka sering mengalami kekecewaan tidak difahami atau disalaherti, ramai yang bermasalah mengawal emosi dan mungkin sering mengamuk ataupun meltdown ataupun temper tantrum. Okay? Malangnya memandangkan ramai antara mereka yang bersifat impulsif dan berani bertindak berisiko tinggi, ramai antara mereka yang senang cedera, yang terjebak dalam penggunaan dadah, alkohol atau lebih sedih lagi meninggal di usia yang muda akibat tidak dapat mengawal sikap impulsif mereka itu. Jadi macam mana ibu bapa atau penjaga nak kenal pasti sama ada anak kita ni mengalami ADHD? Macam mana pula kita nak bantu mereka hadapi cabaran-cabaran zaman remaja pada masa yang sama menghadapi cabaran ADHD ini? Panel pakar kita pada hari ini, pakar psikiatri Dr. Anita Kodati. InsyaAllah dapat membantu kita. Hai Doktor. Hello Leah. Okey, hari ini kita bincang pasal ADHD ya Doktor. Dan kalau kita tengok pada kajian menunjukkan ADHD ini kebiasaannya, targetnya adalah lebih kepada kanak-kanak ataupun remaja lelaki. Ada betul ke tidak dan kenapa? So biasanya statistik menampakkan sebegitu sebab ADHD ni ada 3 komponen. Like you said, one was hyperactivity, right? Number 2 is impulsivity and number 3 is actually inattention. So untuk budak-budak perempuan, mereka lebih cenderung untuk masalah inattention. So usually budak yang hyperaktif atau impulsif akan nampak dengan jelas, sebab mereka akan buat sesuatu yang akan mengganggu kelas dan sebagainya. Kalau inattention ini akan digambarkan sebagai budak yang daydreaming, yang mungkin tidak tumpu atau mungkin dia
nampak macam fokus kepada blackboard or cikgu, tetapi sebenarnya dia punya minda somewhere else. And susah sikit untuk pick up sebab mereka tidak sangat bergerak seperti budak lelaki. So macam-macam simptom yang kita boleh nampak. Macam mana kita nak kenal pasti sama ada itu adalah ADHD ataupun tidak? So ADHD dengan istilahnya disorder. So bila kita ada disorder, maksudnya it is interrupting atau mengganggu kita punya fungsi sosial ataupun fungsi kerja kita. So kalau untuk budak, kerja mereka ialah untuk have fairly stable or good behaviour, and also nak berfungsi dekat sekolah. So mungkin ada gangguan dari segi mereka nak siapkan kerja rumah. Contohnya mereka biasanya akan inattention kan, so mereka akan hilangkan barang-barang sekolah dengan kerap. So it starts to affect them. And then it affects parents jugalah. Of course. Dan juga dewasa yang lain lah seperti cikgu. Yes, sebab cikgu akan selalu marah and remind. So the whole concept ialah kalau masalah itu berlaku sekali sekala, that's okay. Tapi kalau dia berlaku secara konsisten, especially more than a period of 6 months and observe in 3 different situations. Usually macam kalau budak, kita ambil dia punya kelakuan ni memang macam tu dekat sekolah, dekat playground, di rumah. And of course bila mereka datang ke kami, dekat klinik pun kita dapat observe all the symptoms, then we can take it as they are having this ADHD as a disorder. Adakah terlalu lambat kalau kita hanya berjaya pinpoint the issue dan mulakan treatment sewaktu mereka remaja? Adakah itu terlalu lambat ataupun masih lagi ada harapan? So bagi saya sebagai seorang pakar psikiatri, I would say it's never ever too late. That doesn't exist in our vocabulary because sometimes simptom dia, kalau katakan just now we were talking about a girl yang ada lebih simptom ADD, attention deficit disorder, mungkin tak akan nampak sampai dia remaja dan dia belajar dekat tingkatan 3 atau 5 yang subjek-subjek sekolah sudah sangat banyak dan bertambah, dan dia ada isu-isu dengan pengurusan masa dan oleh itu juga fokus untuk belajar lah, sebab waktu tingkatan 3 hingga 5 kita perlu banyak fokus untuk belajar kan, sebab subjek-subjek lebih kompleks. And just to share, saya selalu saja diagnose budak-budak yang dah lepas 18 tahun, even in 20s, in the college days and things like that. In the 30s maybe ada lagi? Memang ada. I actually diagnose ADHD all across the ages. My oldest patient, just to share, is about 66 years old. Yang baru mendapatkan diagnosis ini. Betul. Alright, so itu ada, well, the shining ray of light there is that it's never too late. And there's always hope. Dalam masa hope, harapan itu, apa sebenarnya antara treatment, rawatan ataupun terapi yang akan digunakan untuk membantu remaja ataupun kanak-kanak yang mengalami ADHD ni? So let's talk about therapy first. Kalau dekat hospital, kita akan rujuk untuk occupational therapy. Maksudnya kalau katakan budak itu ada masalah pengurusan waktu, nak organize their time and time management, and also tips on how they can macam meningkatkan dia punya fokus dan attention. Tetapi research ataupun kajian menunjukkan cara yang paling efektif ialah combination of treatment and medication. Tetapi I would say this, there's no one shoe that fits all. Some children, they excel kalau dia ada some other forms of activity. Contohnya, a boy with ADHD, especially a teenage boy, kalau dia aktif dalam bidang sukan, contohnya football and things like that, if he has a very good soccer time in the morning, dia boleh fokus dengan lebih elok pada waktu petang. Sepanjang hari tu? Yes. So it helps him to focus once he has spent his energy. Ini tanpa bantuan ubat-ubatan? Ya, tanpa. Tapi benda ni bukan untuk semua budak. So the usual story is kita perlu kombinasi. So dekat Malaysia kita ada 3 jenis ubat yang biasa kita gunakan. 2 adalah bentuk stimulan. And satu lagi ialah non-stimulan. Tapi sebenarnya ADHD ialah sebab
ada masalah dengan pathway dekat kita punya otak yang melibatkan hormon dopamin. Right. So ubat ini dia punya tujuan ialah untuk memperbaiki pathway ni, mengimbangi hormon ini. I see. Okay, so it is all about the balance of the dopamine in the brain. Correct. Okay, macam mana pula perkara-perkara yang normal bagi remaja ataupun lebih tepat lagi untuk kanak-kanak yang makin melangkah ke zaman remaja itu, that whole transition into puberty kan. Macam mana agaknya ADHD ni akan apakah kesan ADHD pada kanak-kanak yang sedang melalui transition itu? So kita panggil the typical story for most children, boys or girls, ialah as they grow older, they will start to show symptoms that some parents rasa macam benda ni sebagai salah faham budak itu pemalas. So mereka selalu ada masalah nak tidur. They have difficulty winding down. Right. So mereka selalu akan tidur lambat and most of the time mereka senang distracted kan. Okay. So mereka akan selalu guna handphone, gadget. Itu akan menyebabkan kesukaran tidur tu lebih susah. Okay. Dengan itu mereka ada masalah nak bangun pagi. Yes. So mereka akan selalu ada masalah nak habiskan rutin pagi untuk ke sekolah pada waktu yang tepat. So usually they struggle with time management. Itu satu isu yang besar. And mereka akan ada lebih banyak tekanan sebab mereka tak dapat siapkan homework dan sebagainya. One more common problem kalau dekat rumah, selalu ibu-ibu yang akan komplain dengan saya dah suruh dia ambil pakaian, cuci, letak dekat mesin, kemas bilik, satu panjang lebar punya list, dan dia buat satu je. Faham? Sebab dia ibu ingat dia macam on purpose, secara sengaja, tetapi mungkin budak ADHD ni attention span dia short. So selalu kita kena address dengan cakap pendek. Macam dulu-dulu kita SMS phone Nokia yang lama, pendek dan tepat. So kalau tidak, kalau panjang lebar, they will forget the end. Oh, so memang kita kena spesifik dan padatkan pesanan itu ataupun arahan itu. Daripada cakap jangan buat ni, cakaplah apa yang you want that person to do. I see. So be tepat, padat and say what you want. Okay, alright. Terima kasih doktor. Okay, kita akan teruskan perbincangan kita yang makin lama makin menarik ini. Sebentar saja lagi, berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Topik hari ini sangat-sangat menarik. Sebahagian daripada siri Membesarkan Remaja Unik, ADHD ataupun Attention Deficit Hyperactive Disorder. Sewaktu kita berehat seketika tadi, ada juga sebut-sebut dengan doktor ini. Saya makin lama saya dengar ni kan, semakin nampak pattern ini dalam anak-anak saya dan juga diri saya sendiri. Terus terfikir, ini adalah saya patut tekankan di sini ya. ADHD ini bukan penyakit. Tidak boleh dijangkiti menerusi apa-apa saja pun. Blood transfusion ke, you can't sneeze it into somebody else ke apa benda ke. Tetapi ada unsur-unsur genetik ya ADHD ini, jadi mungkin diwarisi. Okey. So sekarang ni selepas kita baca kajian mengenai ADHD ni, kalaulah misal kata ADHD ni berterusan, contohnya remaja itu mungkin dia didiagnos ataupun tidak, tapi tidak dirawat dengan betul ataupun tidak diberikan terapi yang betul, apa agaknya antara risiko yang akan dihadapi remaja itu semakin mereka membesar? So, kebanyakan masa kalau dia sedikit berbeza biasanya untuk perempuan dan lelaki again. Okay, alright. So, usually dalam kes-kes budak lelaki, kalau ADHD pun ada tahap ringan, sederhana dan teruk. So, untuk budak yang ada masalah yang ketara atau teruk itu, mereka kadang-kadang akan develop disorder-disorder lain seperti oppositional defiant disorder. Maksudnya mereka suka menentang macam orang-orang dewasa, guru-guru, mereka tak nak dengar cakap. So they will get labelled as naughty kids, rebellious, things like that. Dan jikalau kita tidak menangani masalah ODD ini, mereka boleh bila merangkau ke zaman remaja, mereka boleh
tenggelam dalam satu isu conduct disorder. Conduct disorder ni lebih serius. Maksudnya dengan kelakuan mereka yang sangat serius, yang melibatkan disiplin. Contohnya di sekolah mungkin mereka akan ada kelakuan mengganggu orang lain secara fizikal, maybe more severe bullying, fighting, benda macam tu, ataupun even they start to mengambil langkah untuk ambil benda-benda seperti dadah atau merokok, and mix with the bad or naughty boys crowd, usually like that. And sometimes benda ni jadi sampai tahap akan ada masalah disiplin yang teruk, dibuang sekolah ataupun masalah dengan pihak polis dan sebagainya. So that can be quite severe. And kadang-kadang mereka juga akan melibatkan diri dalam kegiatan yang kurang sihat. Contohnya rempit, mengambil motor tu tanpa lesen, mereka pandu ke mana-mana, so that can get them into masalah seperti kemalangan, and that can really cause a lot of issues. And mereka ni akan lebih cenderung kepada suka cuba. So they can even try things like alcohol, and then that might cause them to also get involved dalam kemalangan dan sebagainya. So it's a domino effect lah. It's a domino effect. Kalau tidak dirawat ataupun diberikan terapi yang sepatutnya di usia yang awal, sewaktu mereka melangkaui ke dalam zaman remaja itu, ia mungkin akan bertambah teruk. Yes, and that's for boys. How about girls? Girls pula, dia punya cara ODD tu mereka lebih menentang. Sometimes mereka akan ada masalah kelakuan lari dari rumah. Lebih kepada ada banyak macam kita panggil nak jumpa budak-budak lelaki secara impulsif, dan mungkin ada isu-isu seperti teenage pregnancy, kehamilan, sebab dia punya decision impulsif kan. So mereka didn't think through the consequences, kesan-kesan action mereka. And benda ni serius sebab kadang-kadang walaupun tidak kehamilan, mereka juga exposed to all the macam penyakit kelamin. Exactly. So there's a lot of risk involved actually. Jadi kalau kita fikirkan balik, remaja-remaja ini yang mengalami masalah ini, bukanlah kerana mereka tak berfikir panjang, adalah kerana mereka tak mampu berfikir panjang. Correct. Okay, alright. So ini adalah di zaman remaja. Mungkin tak ramai di luar sana yang masih yang belum lagi faham sama ada kita mendapat diagnosis ataupun tidak. Kalau ada ADHD itu, kalau mengalami ADHD itu, ia adalah sepanjang hayat. Sepanjang hayat, ya. Jadi macam mana kalau kita nak membendung perkara ini daripada menjadi domino effect gitu? So like we can assess earlier, we can get diagnosis earlier. Tapi macam mana kalau kita nak menangani itu? So salah satu ialah bila I work with families, I always tanya juga history. Seperti Leah kata tadi, masalah ni biasanya masalah faktor genetik. So kadang-kadang ibu bapa sendiri pernah melalui simptom-simptom yang sama sewaktu kecil, dan mereka sudah ada their own coping mechanism. And why I like to do this is every family is unique. So most likely apa yang ibu bapa went through and cara mereka menangani mungkin adalah sesuai untuk anak mereka. So I like to individualize my approach. And dengan itu apa yang kita akan suggest tu akan lebih bertempat dengan that particular family. And the most important thing is to treat the child with understanding and kindness. Sebab selalu masalahnya kita akan label budak itu seperti budak yang tak baik, yang tadi Leah kata nakal, malas, and also the word tak bijak. I also don't like the word bodoh. I don't like the word bodoh. So kita guna tak bijak, ya. Okay. So bila hari-hari budak itu ada gelaran tu, dia pun he will learn to live that. So kita kena teach our parents to separate the child from the behaviour, sebab the behaviour is something kita boleh manage, we can work with, and the behaviour comes from masalah ADHD ni. So if the child is treated early, bila dia dibawa untuk assessment dekat hospital dan pakar psikiatri atau pakar pediatrik yang
boleh assess dia, dapat tahu dia ada confirm ada ADHD ni, kita bagi rawatan serta terapi, dan kita juga ada ajaran untuk parenting skills. Untuk cara kita approach. Macam tadi saya kata, you want to give instructions, you kena tepat. Jangan berletih panjang-panjang, get to the point. So those are the few things. Alright, okay. Saya ada soalan tambahan sedikit doktor. Ibu bapa sepanjang hidup mereka tidak tahu, tidak mendapat diagnosis bahawa mereka ADHD. Okay? Tapi semua simptom tu ada. Yes. Tiba-tiba bila anak pula, memang confirm lah. Ibu bapa nampak dan juga bawa dan diberi diagnosis ADHD. Macam mana ibu bapa dalam situasi itu nak mengimbangkan treatment mereka dengan treatment anak, ataupun terapi mereka dengan terapi anak pada masa yang sama? Sebab ini baru dapat tahu ni, saya pun ADHD, anak saya pun ADHD. So macam mana nak imbangkan? So I like what you said, Leah, and biasanya itulah cerita yang kita akan dapat dari ibu bapa. So you know, these are very good actually. Very good realization. Sebab the first step kita nak ialah parents aware, so that you know that you also have an issue, and you as an adult, kita sebagai seorang dewasa pun ada cabaran. So we should empathize more dengan anak kita. So that's the first start of mengimbangi. And then of course kita sendiri mungkin perlu terapi yang mungkin berbeza sikit, depending. Sebab setengah dewasa yang ada ADHD ni mungkin tidak perlu rawatan jikalau kerjaya yang mereka pilih tu sepadan dengan mereka punya interest atau passion. So benda ni akan membuatkan budak ADHD hyper focus. And so you see the best surgeons, the best football players, these are people who were macam kita panggil bertuah untuk somehow be guided towards their passion kan. So one of the things that we want to do or help parents to do ialah untuk belajar identify strengths dalam dia punya anak. Sebab kalau kita selalu force anak kita atau paksa anak kita untuk bagus dalam segalanya, that's maybe going to work against the child. So budak ADHD ni tidak boleh dipaksa against their grain kan. So you want to identify that. Okay, so a level of empathy and dapat also membantu jugalah. Sama ada ibu bapa itu mengalami ADHD ataupun tidak, high level of empathy is needed untuk bantu remaja, khususnya remaja especially remaja yang mungkin mengalami ADHD sekarang ni. Okay, actually the way I see it is now ADHD ni pada a certain level can be considered a gift juga. Okay, alright. Definitely. Okay, so bagi mereka yang menonton yang macam sahlah, anak I memang ada banyak karakteristik ADHD ni. Macam mana dia nak dapatkan bantuan? Okay, first step is actually to get proper assessment lah. So salah satu cara yang paling mudah untuk rakyat Malaysia ialah bawa anak-anak ke klinik kesihatan yang paling dekat. Sekarang mungkin perlu call dulu untuk appointment and then pergi. Pandemic and untuk safety kan. Lepas itu doktor dekat sana akan buat assessment yang paling awal dan akan rujuk kepada hospital besar yang ada pakar psikiatri yang akan buat assessment yang kita panggil untuk diagnosis. Dan kalau perlu rawatan, kita akan recommend yang sepatutnya. Untuk terapi sama juga, bila mereka datang jumpa dekat hospital, kita panggil occupational therapy yang kita akan rujuk. Tapi untuk remaja, satu lagi yang akan jadi ketara ialah mereka akan rasa kekurangan dalam diri mereka. So ini akan menimbulkan dua masalah yang sangat biasa yang kita tengok ialah kesedihan atau kemurungan, kegelisahan dan kebimbangan, anxiety. So because anxiety can look like ADHD juga. So it's quite hard to differentiate. So kenalah datang merujuk kepada kami. Thank you, Doctor. Thank you very much. This is an eye-opening episode, people. So, jangan ke mana-mana. Kita ada banyak lagi, banyak lagi yang akan dibincangkan. Juga pengalaman yang akan dikongsikan sebentar lagi di Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina
Membina Juara siri episod hari ini sebahagian daripada siri Membesarkan Remaja Unik ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Okey, ya, itulah dia. Dan pada diri saya sendiri adalah episod penyedaran. Okey, untuk saya. Tapi tak nak cerita pasal saya, ada lagi menarik, okey, perbincangan dan juga perkongsian yang bakal berlaku. Nak ucapkan selamat datang ke rancangan Membina Juara pada Rina Omar, aktivis alam sekitar dan juga jurulatih kecergasan. Dan Rina rupanya telah pun mendapat diagnosis ADHD-nya sewaktu di universiti. So basically, apa yang membuatkan Rina macam tergerak hati, macam okay, I nak kena get assessed and nak kena ambil tahu apa sebenarnya ni? Okay, first things first, memang dekat uni on campus health services were free, so kita kena take advantage sebanyak yang mungkin, right? But before that, I went for a different medical concern lah. Okay. Tapi masa bincang-bincang dengan doktor, then we had conversations and I brought up certain things because many times masa tu my friends were always telling me, I think you have ADHD. Because you're fidgety, you're not paying attention, and it affects a lot. And I know doctor had brought it up, interpersonal relationships, and that was the main thing. And so I bincang dengan doktor tu, and doktor tu kata, okay, well, we offer diagnosis and all that, and psychologists and psychiatrists assistance to students. So I pergilah because why not? It's free. Kan? Alang-alang. Make a day out of it. And also bukan kat Malaysia, because kat Malaysia kalau you pergi usually ada stigma juga kan. Yes. So I pergilah dekat sana and masa tu sempat lah. So I went for the test. I went for many sessions dengan dia punya psychologist juga kan. And they said yes, it's ADHD. So but I was like, okay, it kind of macam not justify but explain certain things yang masa childhood I think back. And I'm like, oh, okay, it makes sense. Right. And in a way, it was like, okay, well, okay lah, so let's move on, Right. Bila I balik Malaysia, many years later, I think when I was maybe close to 30, I had to go and see a doctor again because it had affected saya punya work life as a professional. And it affected work relationships with my colleagues. It affected the way I look at work, my productivity, and just everything went. And it came down to anxiety and, having all that. And I got myself diagnosed again. So sebagai seorang dewasa, on the second time, this time with more, I guess, being aware. And so I took it seriously. And then we moved towards how to cope with it, how to manage it better, because we can't let it take over our lives and let it go downhill, because I have so much to give, Hechy. I have so much to give. And I know I have so much that I can do. And I'm not going to let this be a hurdle. I'm going to let this be an advantage. So, Ya, macam doktor katakan tadi lah, kalau kita sampai ke satu tahap ni, bila kita boleh tengok ADHD ni bukanlah sesuatu kekurangan upaya. Dia sebenarnya adalah kelainan upaya dan mungkin kebangkitan keupayaan kami sebenarnya. Okay, so kita nak rewind balik sikit. Rina cakap kesedaran, the moment kesedaran dan moment diagnosis dua kali dalam hidup Rina, yes? So once while you were in uni and once while you masa dah nak hampir dengan usia 30-an. So experience dia berbeza. Kita kalau boleh ingat balik membesar ataupun melalui zaman remaja, especially dengan ADHD, dengan segala karakteristik ADHD, tapi pada masa tu Rina belum tahu lagi. How was that like? As a kid, it's always the same brand. She's very hyperactive. She cannot sit still, tak boleh duduk diam. It's always all over the place. Interest selalu bertukar. So my parents memang spend money. Bless my parents, because I think if my parents did not indulge me, diorang memang akan, your typical parents like, ni budak ni memang tak boleh tolong lagi, that kind of thing. Nak cuba ni pula, dah tak duit. Macam tu. Like, masuk brownies. Lepas brownies, tak nak. I want to play music. I want to do this. I want to do that. Tapi
they indulge me sebanyak yang mungkin to find my interest, and they notice bila I find something, as Doctor said as well, when you jumpa sesuatu yang memang you have passion for, then memang you will go all in and you will try to do your best in it, kan? So memang my parents always push me towards active. So that's why sekarang, even for me now, I make exercise very big part of my life. So that's why I jadi trainer. And I found my passion juga, which is the environment and nature, because I'm outside. So dynamic environment, and my parents always, for me, they believe dia punya standards is different. It's about happiness, contentment, finding what I like. And they have settled with that. So sebagai ibu bapa yang Asian, ini susah kan? Tapi untuk diorang, they dah adjust to it lah. So for them to understand, diorang pun dah baca-baca tentang ADHD, and dia lebih faham macam mana I, think, because our brains are wired differently. How what your little tics are and everything like that. Yes. Okay. So jumpa sesuatu yang you suka, then tapi memang job changes banyak, interest, not to say interest changes, but finding the passion lah. You have to do it to try. Do you find that your passion, your amount of passion for a certain thing like fluctuates and goes up and down? Like, I mean, saya macam saya cakap kat doktor tadi, saya kenal Rina Omar ni sebagai drama intoxicated tahun 2000, awal 2000 gitu kan. Awal 2000, kita tak payah 90s lah, awal 2000. Dan sekarang ini pula environmental activist dan juga fitness trainer. Beza, tapi you're equally passionate about the two still? I rasa in different stages dalam kehidupan kita ni memang we are dynamic individuals. And kadang-kadang you akan memang bertukar arah. So depends on what you love. For me, memang I tak boleh duduk office untuk selama-lamanya. I cannot deal with regiment and 9 to 5. Tak boleh. Tapi you tried that. You were doing that for the longest time. And it was awful. Okay. Alright. Okay. No, it's good. Tapi I tried to manage. Tapi after a while memang susah kan. So right now, there is some regiment dalam kehidupan. I need to have some kind of system. I always say system because I need to find benda-benda yang ada kat rumah. I need to color code things. I need to create checklists. I need to do this. So all these things help me lah. Sedikit sebanyak. So sebagai seorang dewasa, every day memang ada some degree of self-consciousness untuk control. It's not something yang you boleh lepaskan, dah settle, it's over. Tak ada. It's memang hari-hari conscious effort. So that's a good start lah, finding your passion, whether or not you have ADHD. Yes. So open yourself, like buka hati, buka minda, cuba benda-benda yang berlainan. Walaupun memang kadang-kadang akan buang masa tapi you boleh cari, because kadang-kadang you jumpa minat tu dalam bidang yang mungkin tidak disangka. So open your eyes and just explore sebanyak yang mungkin waktu muda. Pasal bila tua tu susah sikit. Penat. Cepat penat. Kan? Tak ada duit. Betul. Alright, thank you so much Rina for that. That's a beautiful sharing. Thank you. Stay on the line. Kita akan borak-borak dengan Rina sekejap lagi. Sekarang ini kita akan bersama seorang pengurus telekomunikasi dan pengasas kaki DIY, Johnson Lam, yang telah pun mendapat tahu sedar bahawa dia mengalami ADHD sebagai seorang dewasa. Jadi Johnson, hi man. Hello. You're very excited about it. Yeah, as an adult. I'm hyper. Yeah, man, which is good. I get that a lot too. I'm guessing now I know why. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Tapi sebenarnya Johnson, macam mana Johnson boleh dapat tahu yang sebenarnya aku ni ADHD rupanya? Yalah. Sebenarnya sebelum tu saya tak tahu tau. Saya tak faham apa tu ADHD. Cuma tahu ada simptom-simptom dia lah. Lepas tu waktu di kerja tu, rakan sekerja saya duk perhatikan saya kan. Dia kata, Johnson, kamu ni saya rasa ada ADHD lah. You kata pergi diagnose lah. Mungkin dia takut saya ada ADHD. Kemudian kebanyakan dia akan jadi depression kan. Dia cuma takut dari segi itulah. Baik kawan. Waktu tu pun saya tak tahu apa itu ADHD. Jadi macam Rina lah, saya pergi research, baca-baca.
Lepas tu semakin banyak saya baca kan, saya jadi saya ada ADHD lah. Oh, rasa special lah. Betul, rasa special because end of the day macam ada sense of belonging. Uish, saya ada oh my god, yeah, that's ADHD. true. That is so true sebenarnya. Itu yang kurang sebenarnya zaman sekarang kan. Khususnya sebagai seorang dewasa, we always have that sense of belonging. Tak kira pun apa sebenarnya. So you felt that? Yeah, I felt that sebab waktu tu saya pun faham. Okey lah, nasib baik lah. Saya nombor satu memang saya suka DIY kan. Yeah. Setiap benda yang ada masalahnya, saya akan cari penyelesaian. Jadi untuk masalah sendiri pun sama. Saya tak boleh tumpu perhatian. Macam manalah saya untuk solve problem ni kan. Yep. Saya memang nanti suka ni, nanti suka itu kan. Betul. Jadi waktu tu dengan tidak sengaja saya faham apa itu find your passion. Right. Sebab bila saya tahu apa saya punya passion, iaitu DIY, saya suka learning, sharing kan. Yep. Setiap benda yang saya buat, apabila saya align kepada passion saya, memang boleh tumpu perhatian 101%. Faham? Kalau tidak, buat tak sampai separuh jalan, mesti sudah switch. Kan? Sama, faham. Okay, Johnson, saya difahamkan yang Johnson kini merupakan seorang bapa dan anak Johnson juga mengalami ADHD. Okay. First we need to get the timeline right lah. Okay. You found out you had ADHD before or after you found out your son had ADHD? Almost the same. I see. Ya, cuma waktu saya dah find out, dia macam apa yang Rina cakap lah. Dia macam like, patutlah macam tu kan. Tapi waktu tu pun sendiri sudah ada DIY cara untuk macam mana nak atasi masalah dia. I see, okay. Pun dah pandai gunakan dia punya strength kan. So, waktu bila tahu anak saya pun ada ADHD, pun dia punya impact pun sama macam like, ada geng. Kalau tadi bila dapat tahu pasal diri sendiri, sense of belonging. Bila dapat tahu anak ada rasa macam ada geng ke? You pun friend kan. Tapi pun immediately sebab pernah melalui kan. Jadi immediately pun faham, inilah benda-benda yang dia akan lalui kan. Right. Terutamanya dalam pembelajaran. Macam mana dia nak fokus benda tu kan. Tapi nasib baik saya melaluinya. Jadi senang saya nak pastikan macam mana saya nak tolong dia lah. Tolong dia faham, tolong dia cari passion dia. Jangan pergi paksa dia. Jangan meletih memang tak guna. Alright. Confirm. Faham. Okay, itu sebagai seorang bapa yang mengalami ADHD sendiri. Tapi sebagai bapa yang mengalami ADHD, ada tak timbul kerisauan dalam diri Johnson sendiri bila dapat tahu anak pun mengalami ADHD? Did you feel worried that, oh my God, I know what I went through and I really am worried about what he's going to go through? Ya, ada. Sebab beberapa faktor lah. Satu dia ialah dia dengan community kan. Yes. Ini nanti salah satu soalan yang nak tanya doktor juga. Sebab akhirnya macam kita faham kan apa itu ADHD, macam mana nak mengatasi dia, tapi dia dalam society, dalam sekolah, orang sekeliling dia macam cikgu dia akan salah faham. Ini budak nakal ni, ini hyper, tak boleh concentrate kan. Itu first problem yang saya takut lah. Right. Second ialah saya pun takut dia tu nanti aktif sangat, hyper sangat, dia sudah high kan. Dia akan membuat keputusan yang salah sebab impulsif tu. Okay, terburu-buru. Okay. Betul. Sebab dulu saya buat impulsif decision, kemalangan teruk sampai nearly lah lost my life. Really? My goodness. Okay, faham juga. Okay, apa agaknya mungkin pesanan untuk remaja di luar sana yang sedang masih lagi bergelut lah dengan ADHD ni. Macam belum tahu apa nak buat, belum tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Yang nombor satu tu memang klise sikit lah. Ialah betul-betul find your passion lah. Cari benda yang kamu betul-betul suka. Right. Dan align benda yang kamu suka tu dengan apa yang kamu buat. Macam pembelajaran dan sebagainya. Right. Contohnya,
kamu ni seorang yang suka lukis-lukis kan. Right. Bila buat nota sains ke, nota sejarah ke, lukislah. Tak payahlah nak catat-catat kan. Catat-catat boring, pasti halfway stop punya kan. Benda macam tu kan. Lepas itu yang especially yang macam let's say lah yang dekat dengan saya punya, bermakna kalau ADHD tu akan ada depression kan. Ya. First, cari benda yang memang bila you buat macam projek ke, hobi ke, yang boleh merangsangkan bagi you happy kan, bagi you rasa macam adrenaline rush. Yeah. Keep this little project dalam back pocket lah, selalunya saya cakap macam tu. Okay. Sebab bila kamu rasa dah stress, depressed, tak ada mood kan, ambil dan buat projek tu. Right. Lepas itu you dapat adrenaline untuk continue. Boleh dapat fokus balik. Macam sports, especially sports actually very good. Okay. Ramai orang mungkin dia kata, ayah saya tak suka lah lari, saya tak suka berbasikal, hiking ke apa kan. Try dulu. Bila dah kena sekali, especially macam berbasikal tu, tengok kat luar tu ramai cycling kan. Sebab bila you dah sweating, I think what to do with dopamine and all that, right? Yep. Dia boleh bantu macam reset balik. Ya. Yeah. Macam Rina cakap jugalah tadi, so you fill your day up with activity sampai rumah dah tak dan nak jadi hyperactive dah tidur okay. Betul. Okay. Itu last one very important sebab budak-budak memang yang hyper lah, memang tak boleh tidur kan. Ya. Habiskan tenaga dia. Okey, dah itu dah nasihat buat ibu bapa dah tu. Okey, Johnson, silakan dengan soalan untuk Dr. Anita tadi. Okey doktor. Sebab kan sekarang ni ADHD orang lain macam cikgu ke, bos ke, society ke tak berapa faham kan. Dia orang sangka ini penyakit yang tidak bagus, ada negatif stigma. Dan malah di negara lain, dan saya rasa mungkin di Malaysia juga kan, ADHD ini dipanggil OKU. Macam mana kita nak atasi negatif stigma ni? Okay, great question. Thank you for that. Number one, in Malaysia, kita memang kategorikan ADHD ni di bawah masalah pembelajaran, di bawah OKU, masalah pembelajaran. Yeah. So ada kategori lain juga macam autisma dan sebagainya. So I hear what you are trying to say. We need to have a call for change of term. Yeah. Itu boleh menolong untuk kurangkan stigma. Sebab saya ada ramai ibu bapa saja yang takut nak ambil kad OKU tu sebab takut impact kepada future anak mereka. Right. Tetapi mengambil kad itu membantu sebenarnya dari segi nak bagi masa yang lebih, contohnya untuk waktu PT3 atau SPM kalau mereka ada diagnosis ADHD. So masalahnya kesan stigma inilah yang memang susah nak dijawab. Dan untuk macam memahamkan cikgu ialah usually what we do is we work with schools and teachers. So kadang-kadang bila ibu bapa datang dengan anak yang ada masalah ADHD ni dan mungkin cikgu-cikgu salah faham kan, mereka tak siapkan kerja rumah sebab nakal atau malas. Sometimes kita buat parent teacher kind of conference melalui teleconsult ke, untuk memahamkan apa masalah-masalah yang budak ADHD akan mengalami dan menolong cikgu untuk membantu budak ni dan parents juga untuk memantau sebab you need everybody working together. Right. Okay. Alright. So yeah, it's the whole awareness jugalah. Alright. Stay on the line, Johnson. Kita ada banyak lagi yang akan dibincangkan di Membina Juara. Jangan ke mana-mana. Selamat kembali menonton Membina Juara. Episod hari ini, ADHD atau the Attention Deficit Hyperactive Disorder, sebahagian daripada siri Membesarkan Remaja Unik. Dan setulusnya, sejujurnya, episod hari ini sangat-sangat membuka mata dan sangat-sangat memberi kesedaran. Saya harap bukan untuk diri saya sendiri tapi juga untuk anda yang menonton sekarang ini. Okey, sekarang kita ada soalan daripada tetamu online kita, Idayu. Silakan dengan soalan anda. Hai, soalan saya hari ni ialah, bagi macam remaja macam saya, pasal ADHD ni tak selalu, macam tak diberi banyak pendedahan. Soalnya, macam mana saya nak
bagi sokongan kepada kawan-kawan saya yang didiagnose ada ADHD ni? Macam mana saya sebagai remaja nak bantu mereka yang hadapi ADHD? Itu soalan saya. Terima kasih. That's a beautiful question. That's a beautiful niat. I love you, Idayu. Okay. Yes, Idayu. I think itu adalah satu permulaan yang sangat indah sebab you are already showing concern and care for your friends. And itulah yang budak-budak ADHD perlukan. Sebab ramai saja budak ADHD ni jadi mangsa bully dekat sekolah sebab they're so different. They're already picked on by mungkin cikgu-cikgu. Yeah. So kawan-kawan mungkin akan ketawakan mereka dan sebagainya. So kita nak respons yang empathetic. Kita nak respons yang kita ni memahami kesukaran mereka. Dan contoh-contoh yang kamu boleh maybe adapt untuk menolong kawan-kawan ialah contohnya budak ADHD ni kadang-kadang tak dapat tangkap apa yang cikgu katakan, especially cikgu yang suka cakap banyak atau cakap panjang, So mungkin mereka perlu recap. So you can help. Ataupun bila mereka nak balik ke rumah, go through homework list dengan mereka. Mungkin mereka dah ambil tapi ada satu dua yang ketinggalan. That kind of thing. And kadang-kadang boleh juga membantu mereka, katakan sebelum kelas bermula, compare atau check jawapan. Sebab ramai saja budak ADHD ni dibelungi masalah careless mistakes. Right. Sebenarnya mereka tahu tetapi mereka tercicir some working step ke nombor because of their impulsive nature, mungkin nak cepat punya pasal tertinggal. Yes. Alright. So sebenarnya bukan sebab mereka tidak pandai atau kurang faham. Mereka faham tapi itulah mereka ada masalah inattention yang menyebabkan masalah ni berlaku. So those are some of the things that you can do. And other than that, lagi satu, you can always be a lookout for your friend. Sebab kadang-kadang mereka sewaktu remaja ni suka buat keputusan yang impulsif. Right. So kita yang tidak ADHD ni, so kononnya neurotypical kan, boleh membantu budak-budak neuroatypical atau wired differently ni to be their lookout. Macam, hey, maybe voice of reason. Of reason. Pause kejap. You know what you're doing. It might betul cause. Betul kau nak buat bahaya kot. Betul. So you need to watch for your friends. Sebab kita ni perlu saling membantu sama sendiri. And you all want to go out there, go to college and grow up healthy. It's very sad sebab kadang-kadang budak ADHD ni buat keputusan yang salah. Go into a situation yang menyebabkan mereka ada kemalangan dan sebagainya. So you can be that person. You can be the person for a person with ADHD. The person. Wonderful. Thank you, Idayu. Okay. Kita ada sedikit masa lagi sebenarnya. Jadi sebelum saya tanya doktor nak kongsi sedikit tips-tips, kita balik kepada tetamu khas kita hari ini, Rina Omar dan juga Johnson. Ada pesanan ke tidak untuk remaja di luar sana yang mengalami ADHD? Mungkin kita mulakan, kita bagi ladies first lah Johnson. Silakan Rina. Untuk remaja yang ada di luar sana yang mungkin rasa you ada ADHD ni, sedar bahawa setiap individu tu dia unik. And this ADHD ni adalah sebahagian daripada what makes you unique. Jadi work with it. It's not, tadi dah cakap earlier on, Leah kata it's not penyakit. Memang bukan penyakit. There is nothing wrong. It's just kita punya brains are wired differently. Jadi, just make it work for you. Ada banyak cara. Tapi Idayu pun tadi bawa satu point yang sangat penting yang memang membantu saya juga. Cari kawan yang memang rapat. Kalau tak boleh cakap dengan parents, cakap dengan kawan-kawan yang rapat and help them faham macam mana you berfungsi, berfikir, and dia boleh bantu you. And dia boleh menjadi kawan kepada you. Because mungkin ramai kawan di luar sana tak boleh faham you kerana your communication skill tak sebegitu bagus lah ya. So find a friend, find your passion. Memang klise tapi memang ia akan berkesan, okay? Remember you are special. You can do the things that will make you do great things just like everybody else. So just be who you are. Embrace it. Yes, sister. Yes. Okay.
Don't get too excited. Johnson pun ada. Johnson dekat tingkap dia pun macam begini. Okay, Johnson, pesanan daripada Johnson pula. Ya, okay. Bagi saya, selalunya saya beritahu semua orang lah, whether ADHD or not kan. ADHD is actually a gift. It's a superpower. Jadi macam dalam movie lah, ada kata kan, with great power comes great responsibility. Sebab kau ada ADHD, kau ada superhero. Tapi kena pandai pakai power tu lah. Kalau silap pakai buat benda baik, tak baik lah. Okay? Yang paling penting sebab kan ADHD tu, kalau you memang passionate doing something that you really like, you boleh tumpu perhatian 101%. Okay? Kalau belum dapat tahu mana passion tu, jangan risau. Kita try to manage our time properly. Okay? Right. Sebab dalam dunia ni, actually kalau kita Google online kan, a lot of great leaders, a lot of great entrepreneurs, semua ada ADHD. Tapi skill set mereka ialah macam mana dia orang communicate, macam mana dia orang buat, dia orang punya time management. Sekarang banyak tool, pakai tool je lah. Okay, coming from kaki DIY, pakai tools je lah. Yes man, that's the way, okay, to incorporate the passion in your message. Yes. Terima kasih sangat-sangat pada Johnson dan juga Rina. Saya harap anda semua terhibur sambil-sambil dapatlah belajar satu yang bermanfaat kepada anda, diri anda semua. Dan saya mendoakan yang terbaik sahaja untuk mereka yang mengalami ADHD ataupun tidak. Yang penting, terima kasih kerana terus menonton Membina Juara. Terima kasih kepada Dr. Anita. Terima kasih kepada tetamu online kita. Dan kita jumpa di episod yang akan datang, insya-Allah. Saya Sharifah Aleya. Assalamualaikum. Bye-bye.